आणि मध्ये एक विषय येयलो की कुचड्या वयलो बाजार जो अर्धवटीक बंद उरता इन सपोर्ट ऑफ मिराबाग हे प्रोटेस्टा भितर. सो तितून भितर हांवें तांकां सांगलें की आमी मातशें बसया, मिराबाग इशू कितें तो हांव तुका एक्सप्लेन करता. आनी तांकां आज बसून हांवें एक्सप्लेन केलें. हांव अशें न्ही की हांव मिराबाग वचूंक शकना, मिराबागाच्या सायडीन म्हजें घर, थंय गेलो. पण इशू कितें आसा की आमचे मतदारसंघाचे जे कोणूय जे म्हाजे कडेन येयल्ले तांकां एक्सप्लेन केलें कितें प्रोजेक्ट तो. आनी अशें गोंयांत 7 प्रोजेक्ट आसा. आतां तो विशय पॉलिटिकल विशय जाल्यार म्हूण वचना, पूण तरी आज म्हाका जे लोक मेवले की आमी तांचे कडेन सिंपॅथेटीक आसा आनी इवन यू शूड गो एंड एक्सप्लेन टू देम. सो आय एम रेडी टू गो एंड एक्सप्लेन टू देम. आय विल गो टू मीट देम, आय हॅव नो प्रॉब्लम. पूण इशू कितें आसा की हो बंधारा जावपाचो कारण कितें आहा की दीस इज फॉर वॉटर टू बी फॉर ड्रिंकींग पर्पज. एलिगेशनां खूब जाता. एलिगेशन म्हाजें जाता, हांव खंय बोटी घालपाक सोदता. एलिगेशन जाता की खूब कॅम्पाक उदकाचो प्लांट येता आनी कोणाक तरी इंडस्ट्रीक उदक येता. हे सगळी एलिगेशन करपाक सोंपें. आनी हितून भितर लोकांक खंय तरी त्रास जाता. तितून भितर 7 म्हयने पयलीं तेणी स्थानीक सरपंचाक जेन्ना आमकां आपयल्लें, हांव थंय गेल्लो. हांवें वयता तेन्ना म्हजे दोनूय लोकल पंच जे लागतले तांकांय वयल्ले. आनी वॉटर हे म्हाका दिसता, हांव सदांच म्हणटा की 50 वर्सां 30 वर्सां नंतर आनी 20 वर्सां नंतर इतले त्रास जातले लोकांक उदक. सो आमकां उदक जे ड्रिंकींग वॉटर आहा उदक सांबाळपाक जाय. सो हेजे खातीर आमी हो प्रयोग केल्लो. म्हणजे हांवें करूं ना, शिरोडकर बाबान केल्लो. सो हितून भितर जर खंय तरी ते तांकां सक्सेसफुली सांगूंक शकूना जाल्यार म्हाका दिसता हांवें आज आमचे जे लोकांनी बाजार बंद दवरलेले तांकां हांवें दाखयलें, हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें. आनी दे सीम टू बी कन्विन्स दॅट ती जे एप्रेशन आहा, घरां बुडटली, 2 माड उदक येतले, हे सगळें येतले, कांय जावचें ना. कित्याक हो बंधारा जरी तरी न्हंयेन बांदलो, 8 म्हयने जे आसा उदक आड पारूच वयतलें. जे पावस जर बेगीन पडूं ना, उदक कमी जाता तेन्ना जानेवारी ते गेट घालून उदक जे वेस्ट जाता, प्युअर वॉटर जाता, ते ड्रिंकींग वॉटर आमी यूज करूं शकता, ते खारें उदक वयता. ते फक्त फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे 4 म्हयने ते उदक सांबाळटले आनी ते उदक ड्रिंकिंगाक वापरतले. बाकीचे एंटायर बंधारो ओपन आसतलो 8 म्हयने. सो हो विशय म्हाका तांकां खबर आसा खबर ना, पूण आज जे म्हाजे कुडचडेवेले बाजारवाले सगळे येवन मेवले, हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें, तांकां पटलें. तेणी सांगलां की तूं वचून तांकां एक्सप्लेन कर, हांव वयतलो म्हाका एक्सप्लेन.